Nowhere in India you will find such rich biodiversity. Biodiversity hotspots are those places where very rich biodiversity, only a part of which is documented, exists. So Assam has 2 such spots, so that makes Assam very unique. The population of India, as you know, is ever increasing. The communities are at many places, they are directly abutting with forest areas and protected areas. For many of them, the livelihood is through taking out produce from the forest areas, and they have no other livelihood. If we directly go for confrontation kind of an approach, then we will be making all of them hostile. They will not appreciate the cause for conservation. We have decided to befriend them through imparting alternative livelihoods which wean them away from dependency on forests and wildlife areas. In phase 1 of the project, we actually trained 6,700 individuals, most of them are women, from forest fringe areas in 18 alternative livelihoods. যেতিয়া আমি মানে AFDৰ জৰিয়তে মানে ইকো ডেভেলপমেণ্ট কমিটি গঠন হ'ল, তো আমি বিভিন্ন মানে এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰিলোঁ বা বাহিৰত নি কিছুমান প্ৰশিক্ষণো দিয়া হ'ল মানে ফৰেষ্টৰ জৰিয়তে, AFDৰ জৰিয়তে। চনৰ 14 মাৰ্চত হৈছিলে সম্ভৱ আপোনাৰ KVYCৰ আণ্ডাৰত এটা প্ৰশিক্ষণ দিছিলে 8 দিনীয়া। তাৰপৰা মই এখন চাৰ্টিফিকেটো পাইছিলোঁ। তাৰপৰা 10 বাকচ মই মৌ বাকচ পাইছিলোঁ আৰু কলনি পাইছিলোঁ উইথ কলনিসহ মই তাৰপৰা দেখিলোঁ যে মোৰ ভাল প্ৰফিট আছে। Assamese women have been traditionally weaving variety of fabrics, but we taught them how to give a value. That is called business development workshop, and we have created 5 outlets and we have given them a branding under the brand name of Banasrishti. মই ইয়াতে বনসৃষ্টিত থাকোঁ, মানে বনসৃষ্টি এখন কাপোৰ দোকান হয়, মানে ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছবোৰ আহে। আত্মবিশ্বাস মোৰ বাঢ়িছে। আত্মবিশ্বাস মানে কেনেকৈ বাঢ়িছে ক'ব গ'লে, মই আগতে ঘৰত এনে টিউশ্যন কৰোঁ কিবা কৰোঁ সেইটো বেলেগ কথা ধৰি লওক, এনে থকাৰ নিচিনা হয় ন। এতিয়া ধৰি লওক ইয়াতে মই হৰ্ণবিলত কাম কৰি মাহৰ শেষত কিবা এটা পাওঁ, চলিব পাৰোঁ কিবা এটা লৈ, সেইটো মোৰ ওপৰত মানে বিশ্বাস আছে, আত্মবিশ্বাস আছে আৰু। Every human being born on this planet has an ecological footprint. Ecological footprint is related to the consumptive lifestyle. The project tried to build lifestyles which are in sync with nature. So 22,000 hectares of plantation to be created, and part of it is through the communities. Bongaigaon plantation site is assisted natural regeneration. Some natural vegetation already existed, but there were gaps. So those gaps were planted up using indigenous species. মানে এইটো প্ৰজেক্ট অহাৰ পিছত ইয়াত বহুত প্ৰভাৱ পৰিছে। সেইটো এতিয়া মানে মানুহখিনিয়ে জংগলত নাযায়, জন্তুখিনিক অত্যাচাৰ নকৰে। पहले एंटी पोचिंग कैंप था 10-15 ऐसा था, लेकिन अभी एंटी पोचिंग ऐसा हो गया कि हर एक कोने में हम लोग का पार्क के हर एक साइड में एंटी पोचिंग कैंप हो गया। तो अगर हम लोग मतलब एक फेंसिंग के जैसा हो गया है कि किधर से भी आप घुसेंगे तो फुट पेट्रोलिंग भी है, गाड़ी भी चल रही है, सब कुछ मतलब बोर्ड भी है, हम लोग का नाव भी है, एवरीथिंग है। तो जिधर से भी आप जाएंगे तो फेंसिंग तो ब्लॉक हो ही जाएगा, ऐसा हो गया। আমি অৰণ্যখন বচাবলৈ কাৰণে মানে অচিনাকি মানুহক আমাৰ এয়া জেগাত থাকিবলৈ নিদিওঁ। আমি মাইকী মানুহে সিটোক কৈ দিওঁ, মানে জনাই আৰু অচিনাকি মানুহ সোমালে মানে গড় চিকাৰ কৰিবলৈ আহিছে বা বুলি। These are the poacher-prone villages in the past. So now they converted into a conservationist. They are giving a good example to the other protected area that
how we are taking care of Kaziranga. So after the successful implementation of phase 1, AFD cordially agreed to finance the phase 2 project for Assam. In phase 2, from 2020 to 2024, we will be spending around 500 crore rupees on different components. It's my belief that not only Manas and Kaziranga, all the rest of the protected areas as well as reserved forests of Assam will have a long life and they'll play a very critical role in climate change mitigation.